ইউরোপে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সুনাম কুড়াচ্ছেন জিসিডি-এসআর ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। কাতারে এই কোম্পানি আইএসও সনদপ্রাপ্ত। সম্প্রতি এই কোম্পানি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানায় তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কর্মী নিবে, তাই তারা প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই সুযোগ দিতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশি প্রবাসীরা যারা যেতে ইচ্ছুক তারা যেন জিসিডি&এসআর ম্যানেজমেন্ট কনসালটেंसीতে যোগাযোগ করেন। मैं जिसके कंसल्टेंसी कतार से हूँ। अभी हम लोग किस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारा यूरोप के लिए काम आ चुका है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जिसके में ऑलरेडी 1500 से ज्यादा बंदे काम कर चुके हैं, जैसे 1500 से 2000 और ज्यादा भी हो चुके हैं जिनका वीजा लग के वो लोग यूरोप में खुद का। অফিসের যোগাযোগের ঠিকানা আলবান্ডারি বিল্ডিং, 2য় তলা, দোহা, কাতার। যারা আগে এসে অফিসে যোগাযোগ করবেন সেই কর্মীদের আগে অগ্র অধিকার দেওয়া হবে। কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীরা প্রবাসে অনেক ভালো কাজ করেন, তাই তারা তাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে এই সুযোগটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য রেখেছেন। ইতিমধ্যে এই কোম্পানি ইউরোপের 2000 কর্মী পাঠিয়েছেন। इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें अभी तक 2000 से ज्यादा बंदे को हम लोग उधर पहुंचा चुके हैं यूरोप पे। सो इफ आप लोग भी आपका ड्रीम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ड्रीम वगैरह होता है आप लोगों का, यूरोप किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी तो शेंजन में काम कर रहे हैं, ठीक है। इफ उसमें आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग तुरंत से तुरंत जिसडी में संपर्क कीजिए। हमारा ब्रांच है यूएई में भी है, दुबई में, उसके बाद कतार में, हम लोग अभी कतार में दोहा में है, उसके बाद नेपाल में है, इंडिया में है, उसके बाद माल्टा, क्रोएशिया एंड बुल्गारिया, हम लोग सब में अभी लोकेटेड हो चुके हैं। ओके, लोकेशन है इफ नेपाल में है आप लोग। তারা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে কর্মসংস্থান দিতে চায় দেশ এবং প্রবাসের সব জায়গায়। তো আমাদের বাংলাদেশের ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছে, আর সেজন্য আমরা এই কোম্পানির কাছে আজকে এসেছি জানার জন্য যে তারা কি কি উপকার করবে, আমাদের বাংলাদেশিদের কি কি সহযোগিতা করতে পারে। তো তা নিয়ে আপনার দেখলেন তখন তাদের কোম্পানির জিসিডির যিনি ম্যানেজার রয়েছেন তিনি কথা বলেছেন এবং তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানকার যারা বাংলাদেশি